bon modification voilà تنجموا تزيدوا حتى نتوما كيما تحبوا mais باش نبداو احنا avec les fonctions de base ben voilà l'RMI c'est centralise donc il fournit les services هذوما عطيتكم l'arborescence نتاعنا تنجم تكون فيها باكيج كيما تنجم تكون نو d'accord donc la source main Java pour un Maven, donc on doit mettre les ressources Java internes et les fichiers Java dans un dossier Java. D'accord voilà, donc le pom.xml, mais fichier pratiquement, hein, donc je me à faire parce que on n'a pas fait appel à Haja Kbira réellement. Le classroom, حطيت لكم فيه ما حطيتش الدوسي الكل حطيت في لي ريسورس حطيت لي فيشي اللي في l'arborescence نتاعي اكاهم معناها حطيت ريت authorization interface client and server d'accord donc ماني البروجي نتاعي باش يكون فيه اول شيء دونك انترفاس باش تبدا ساعه يلزمني جو كري un objet ولا une classe autorisation qui va être utilisée pour instancier des objets de type autorisation une autorisation. Puis, donc, je dois implémenter l'interface qui va te servir pour exposer à service autorisation ou à service gestion authentification. Puis, je dois développer les clients ou bien serveurs. Le serveur. Et finalement, le client qui va faire les traitements en relation avec la gestion des autorisations. OK. إذا هذا مفهوم l'objectif نتاعي c'est application RMI gestion d'autorisation peut-être je vous montre l'objectif ok donc il est là ben هذه البروجي نتاعي هذوما باوي كنتوما عندكم لي ريسورس نتاعكم دونك كي تحبوا vous suivez خاطر سي en ligne comment ça se passe bon en présentiel ça va être normalement احسن خاطر تسمعوني même temps تنجموا vous gérer mais هوني حطوا البريزونطاسيون à côté واللي انت اللي تجي يبدا معاها و essayer de suivre باهي donc انتوما vous allez faire في المين donc في السورس في نيو donc dossier puis Java puis تنجموا ما تعملوش باكيج عادي تنجموا تستعملوا لي فيشي اللي انا عطيتهم لكم vous les importez خاطر كيما حكيت لاصحابكم لي زوتر جروب دونك فينالمون انا راني مش نطلب منك تكتب ان بروجي RMI دو سكراتش معناها avec حد شيء à la limite ينجم يكون pour l'évaluation معناها نحكي على ليكزامان ولا نحكي على ليكزامان تنجم تكون مثلا تكمل نسالك على انترفاس نعطيك اوبجي ونقول لك قل لي ما نجمش نعطي اكثر خاطر هي فريمون ما فماش ياسر معناها كيستيونيت لا دسو مي مانيش نقول لك يا برعي هبط لي اعمل لي RMI كليون وسيرفور فهمت نجم نقول لك اعطيني انترفاس نجم نعطيك انترفاس ونقول لك يا ترى ايماجين لي شنو نجم نعمل كم شنو لازمني نعمل في السيرفور هيك داكوغ ولا كمل ولا حاجات دو سو جونغ هذه الافكار اللي جيتني قبل لا ما نعرفش شنو الافكار اللي تنجم تجيني مي سي با كرياسيون دان بروجي فوالا دونك المطلوب باش نبداو مش قلنا احنا السيرفر نتاعنا il doit gérer un objet de type autorisation un objet les objets autorisation donc يلزمني نبدا première étape c'est de créer une classe autorisation la classe de base مش classe de base يعني نقصد la classe la plus importante et qui va être utilisée par la suite par le serveur pour créer la liste des autorisations et par le client les clients اللي لي requêtes باش يبعثهم الكل على les objets autorisation مازلت ما حكيتش على الانترفاس jusqu'à maintenant donc مازلت donc vous remarquez اللي انا وقت اللي je vais exposer des services qui vont manipuler des objets مش des types simples parce que le TP, le DNTP, on a parlé d'un message de type string, n'est-ce pas? Donc, on envoie un message, on reçoit un message et voilà, et tout est bien.
Maintenant, notre interface, il va exposer des services où là, il va, à la limite, les méthodes de l'interface peuvent utiliser dans leurs entêtes des objets de type autorisation. Mais dans mon cas, pour ce cas-là. Mais donc, ce qui implique que nous devons, il faut créer l'objet de la classe autorisation avant d'implémenter l'interface. Une classe autorisation, puisqu'il s'agit d'une classe qui va être utilisée à distance et va être envoyée et reçue sur le réseau, donc doit obligatoirement implémenter l'interface sérialisable. Donc, c'est Java .io, input-output, serializable. D'accord? La classe autorisation, j'ai conçu. Donc, tout le monde, vous pouvez ajouter et supprimer les tableaux. Donc, trois attributs, trois propriétés. Donc, login, PW comme password et role de type string, private. Bien sûr, un constructeur. Donc, j'ai choisi un constructeur paramétré parce que finalement, je n'ai pas le choix. Parce que pour créer une autorisation, il faut passer les informations à Hedoma. OK? Ou je peux créer les setters et les getters, les getters get login, get password, get role, parce que je vais les utiliser finalement au niveau du client et au niveau des méthodes dans le serveur pour manipuler un objet de type autorisation. Ou j'ai fait la fonction toString, liée tout simplement, j'ai conçu ça, donc c'est qui permet de créer, de sérialiser un objet d'autorisation. Sérialiser, c'est-à-dire de changer une autorisation, un objet de type autorisation, en une chaîne de caractères de la forme autorisation, accolade, login égal, password égal et role égal. Et accolade fermant, par exemple. Là. Voilà, donc ma forme est bien l'objet, mais il implémente serializable, sinon, alors je ne peux pas l'utiliser dans RMI. l'objet autorisé donc file donc كالعاده مش مين نقول فايل هنا باليمين على الباكيج نتاعك نيو كلاس جافا كلاس autorisation ومن بعد باليمين نيو كلاس كيف جافا كلاس الانترفيس نتاعي توا اللي هو autorisation interface l'interface autorisation كما قلت لكم دونك باش نعملوا دي manipulations simples donc c'est bien sûr اللي عمل شي باكيج من غير ما يحط باكيج جي ال 2 autorisation كيف في الكلاس هونيه autorisation java voilà donc bien sûr Java RMI point étoile je peux faire point étoile tout simplement parce que j'importe col mais pour des raisons pour ne pas surcharger la mémoire et tout ça, parce que vous savez, l'temporty ou le call, l'exécution, il va l'apporter dans le point classe MTAC, pour générer l'exécutable. Donc, Java.rmi.remote ou remote exception, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai besoin de remote parce que, qui m'a chauffé, donc une interface, donc public interface, bien sûr, le nom de l'interface. Donc, tu trouves le file new class où il va te générer la squelette heavy, il va te générer l'interface, nom d'interface, accolade fermante, qui m'a fait l'autorisation, il m'a généré la donc mais au générique من paramètres, انت paramétriها حط les paramètres نتاعك. Donc voilà. L'interface autorisation, une interface Java RMI ou la contrainte ou Java RMI entre client et serveur, il doit étendre يورث من remote, il va hériter de la classe remote. D'accord? Voilà, étendre la classe remote. Et finalement, donc les méthodes j'ai choisi d'avoir la méthode ajouter autorisation, bien sûr, pour ajouter une autorisation. Bien sûr, nous allons manipuler une liste d'autorisations. Donc, ajouter une autorisation, donc je dois donner le login, le password et le role. Et bien sûr, on doit faire un throw remote exception, sinon on aura une erreur de compilation. Donc, finalement, lorsque vous êtes en train d'écrire et vous passez sans mettre remote exception, il va te souligner la méthode en rouge. Puis, supprimer autorisation. Donc, la suppression peut prendre comme paramètre toute autre information. Par exemple, je peux supprimer une autorisation avec le login et le password, c'est-à-dire un user bien défini.
Ou bien, donc là, c'est supprimer les autorisations avec un login donné. Login, tout simplement. Et get authorization, c'est juste retourner l'autorisation, la première autorisation. Hein, on n'y j'ai pas le choix. La première autorisation avec un login donné. Je peux avoir get authorization avec login ou password. Un user bien défini. Ou finalement, donc get your authorization by index. J'ai besoin de cette méthode parce que je veux afficher les autorisations côté client. Et finalement, je ne peux pas obtenir, je peux retourner la totalité de la liste. Hein. Mais là, je préfère à chaque fois lancer une requête avec un ID, le numéro, l'index de l'autorisation en question et de l'afficher côté client. C'est clair pour l'interface? Questionnaire pour l'interface? Alice, ça va? Très bien. Il y a une question directement. Hein. Parfait. هذه l'interface نتاعي. Après l'interface, je passe à faire la création du serveur ou de l'implémentation de l'interface. Mais premier TP ou même au niveau du cours, on s'est mis d'accord d'implémenter l'interface au niveau du serveur directement. Mais je peux le faire séparément, c'est-à-dire créer une autre classe. Donc, je l'élimine new Java class et je crée par exemple une classe que je nomme Authorization Implementation. Et j'implémente le service MT et puis juste server qui confie juste un main, hein, tout simplement un main ou liste ou le col تكون في la classe l'intermédiaire. Voilà, في serveur, j'envisage la partie implémentation de l'interface et du service. Voilà, qui m'a houni. Donc, new class, server, il va te donner ce que l'est dit, extend remote, tu n'es pas obligé de les mettre, ou il va te donner ça. Hein, et les imports aussi. Au fur et à mesure, tu peux ajouter d'autres manières. On peut faire java.remi.registry.étoile pour importer vraiment toutes les classes que je vais utiliser au niveau de la classe registry. Comme j'ai dit, donc je vais gérer une liste d'autorisation. Donc, un tableau d'autorisation en Java. Donc, je fais appel à la classe liste. Donc, liste, classe, donc je passe le type autorisation. Je fais créer une liste, c'est la même chose que le vecteur en fait ++. Et je nomme, donc j'ai nommé autorisation à la fin S. Donc, c'est pour dire plusieurs autorisations. Donc, je peux ne pas donner le nombre, hein, c'est dynamique. Je peux faire un add à chaque fois pour ajouter des autorisations. Par défaut, le serveur, le constructeur d'un serveur, obligatoirement, il y a un constructeur, un paramètre, bien sûr, qui fait appel au super. Il va en fait faire construire un objet de type unicast remove ou bien initialiser les paramètres de la classe de base. Hein, et this authorization, donc je crée un new array v, donc de type authorization. Donc, un new array list, donc un tableau de type d'objet de type autorisation. Wava? Très bien, très bien. Je vais ajouter autorisation, hein, je pense que c'est la méthode la plus simple. Je vais ajouter une autorisation, donc login, password, donc on a la même signature que tout à l'heure. Hein. Et finalement, donc, tout simplement, je vais ajouter une autorisation. Donc, c'est très simple. Je n'ai pas fait la vérification de l'unicité. Je n'ai pas fait la vérification des types et de la validité des logins et passwords. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça. D'accord? Ici, parce qu'on s'intéresse, le code يكون طويل ويكون vraiment un peu qui peut un peu dévier de l'objectif de la matière. D'accord? C'est juste on essaie d'utiliser Java pour atteindre notre objectif, il y a faire appel à un service distant et répartir un traitement. D'accord? Là, autorisation, je crée une autorisation avec le new authorization. Je fais appel au constructeur paramétré de autorisation. Puis, donc, autorisation.add, j'ajoute, donc le pushback interne, add authorization
نحاول نعمل rappel avec le C++. Donc, et finalement, il a le message via qui peut me dire maintenant si j'invoque la méthode ou là j'appelle la méthode ajouter autorisation côté client où j'aurai ce message. J'ai posé cette question déjà. Où j'aurai l'affichage ajouté ou autorisation. En fait, autorisation, vous voyez, j'ai passé autorisation. Hein. C'est quelle méthode qui est appelée? Je connais la méthode qui est appelée. Vous vous rappelez du méthode toString? Donc, c'est là, si je coule autorisation, il va faire appel à la méthode toString que j'ai définie. En fait, au niveau d'un objet, tu définis ou bien tu redéfinis l'objet, la méthode toString. Donc, lorsque tu fais qui ma surcharge, genre de surcharge. Donc, c'est lorsque tu affiches, donc il va faire appel à la méthode toString pour afficher tout ce que tu as mis au niveau de cette méthode en relation avec l'objet. Voilà. B. هذا côté serveur bien sûr. قلنا les print ln locaux يصيروا localement. إذا الكلاينت عمل print ln باش تصير في التيرمينال كلاينت. إذا السيرفر عمل print ln باش تصير côté terminal serveur. Voilà. Voilà, donc l'add, c'est très simple, c'est très lisible là. Et suppression d'autorisation. Ben, et suppression, donc j'ai supposé de donner le login à Karawa et supprimer l'autorisation avec les autorisations avec ce login. B. Rouni, en fait, choisit de faire appel au filtre ou aux fonctions lambda de Java. Donc, bien sûr, on peut faire avec la méthode classique, la boucle for, et tester si, alors on supprime. Voilà. Mais, les filtres, les listes, nous avons appliqué les filtres, et les filtres, on fait appel à la fonction à lambda, donc les tafou à la fonction lambda dans Python, mais en fait, c'est de cette façon. Champoul, et qui met les requêtes. Java, il nous permet de lancer des requêtes sur des listes. Yes. Question, ouais, la demande d'adhésion. Je vais devoir. Ah, mais d'accord. Donc, c'est... Ok, c'est Melek, je pense. Bien Melek, je ne sais pas. Alors, ben, donc, qui m'appelle donc la fonction les filtres, donc les listes, les filtres. Plusieurs, sur les filtres, on a des méthodes, des fonctions, des méthodes qu'on appelle, et nous les résultats de requêtes sur les listes internes. B. Par exemple, ici, je fais sur autorisation, c'est-à-dire sur la liste autorisation, éliminer ou bien effacer. Elle va remplacer tout i, pour tout i tel que i. Vous voyez, c'est a tel que a, je connais, ou la tout pour tout x tel que x appartient à cadet ou la tel que x dans l'intervalle. Ici, c'est exactement la même chose. Dans la liste d'autorisation, remove toute entrée, toute autorisation ou la toute case, si vous voulez, qui justifie ça, tel que هالكاز هذه .log get login .equals to login. Donc مش a.get login .equals to login. هوني a.get login va retourner une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, je vais la méthode .equals et je la compare à notre chaîne, liée à la chaîne login par paramètre. L'objet string, c'est une méthode de l'objet string. Donc, c'est la liste autorisation, remove if, le filtre ou bien la méthode remove if. Je passe tout A ou n'importe quelle case ou autorisation A, tel que le login de A.getLogin. D'ailleurs, dès que j'ai défini le getters, get login, get password, get login. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Equals c'est si je fais ça, vous allez voir que j'aurai donc les méthodes, le call de la chaîne de caractères. To upper, to lower, get bytes, etc.
Kif kif, هوني كنعمل point. Vous allez voir, j'aurai toutes les méthodes d'autorisation. Voilà. Voilà, donc une fois, bien sûr, donc non pas bien saisi, donc c'est que je peux faire la méthode classique avec la boucle for et tester et supprimer d'une liste tout simplement. Mais on habite aussi, donc d'un coup, vous montrer comment faire rapidement les choses avec JDK 22. Donc rapidement, je ne sais pas si c'est disponible pour les autres, mais je pense que pour 1.6, je ne pense pas. Mais à partir du 1.7, on peut faire ça, je pense. B, il dépend du JDK. C'est-à-dire Java, c'est International IFM. B, le base, c'est Get Authorization. Je vais continuer sur le même principe. Donc, je vais retourner puisque je vais chercher une autorisation. Donc, je vais retourner. Il va faire un remove le col. Vous voyez, si vous savez les pipes, le pipeline, c'est un pipeline. Il va faire ça. Ou là, c'est le pipe, Linux, le pipe, c'est un opérateur pour filtrer ou là pour en fait orienter le résultat d'une requête ou là d'une commande vers un autre commande. C'est exactement la même chose. C'est avoir un résultat ici qui est A et le passé, donc c'est le move if, donc A avec B. Kif, donc l'autorisation, je vais chercher la première autorisation avec le login passé en paramètre. Donc kif. Mais par contre, je vais passer sur toutes les autorisation si vous êtes en suivre. Donc là, sur la liste d'autorisation, je fais appel à la méthode stream qui transforme les cases ou bien les objets autorisation de la liste d'autorisation en un flux de données. C'est-à-dire, je vous traîne des objets, c'est dans un d'accord, flux de données. Ce flux de données, il est passé à un filtre. Filtre. Le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel qu'il a à tel que, c'est-à-dire il va obtenir, ou là, il va distinguer A tel que, qui met le requête ou base de données, tel que A.getLogin qu'il a equals to login, là, equals to login. Et la parenthèse هذه تسكرت نتاع الفلتر دونك كي باش نخرج من هوني جو في افوار لا ليست الفلتر هذا باش يرجع لنا شكون الليست الكل نتاع لا ليست معناها نتاع لي زوتوريزاسيون اللي اللوغ ان نتاعهم il est égal à le login passé equals. Une fois qu'on a eu ce liste باش نعديو عليها. Donc, la méthode find first, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le résultat de filtre هذا رجع لي الاولانيه اكاهو parce que logiquement ما نجمش نرجعهم الكل et je vais retourner une autorisation donc je retourne la première find first. Donc vous voyez هوني عندي برشا des méthodes flat filter gather map limit donc عندي برشا donc mais on s'en fout de احنا يهمنا كان find first واذا ما لقاش يلزمني جو نديك ça. ما لقاش نقولوا or else اذا ما لقيتي juste tout simplement retourne le nul. Honi c'est un test que je dois faire le if et le else. Si trouvé, alors find first, otherwise retourne nul. Donc c'est très puissant, mais une fois تعلمتوها et je suis sûre vous faites ça directement pour ne pas faire beaucoup de lignes de code. Imaginez pour faire ça des notes du parcours et je retourne hein, d'accord, ou je fais un break if je trouve etc. Voilà. Donc, tout simplement, bien sûr, avec la boucle for et c'est très évident et c'est très simple aussi. Mais un peu plus de lignes de code. B, مفهومة get autorisation. B, get autorisation index. Donc, j'ai besoin de ça qui m'appelle pour afficher la liste des autorisations. Donc, if I inférieur à authorizations.size, donc j'ai pas le droit à retourner donc une autorisation qui n'existe pas. Sinon, donc il est i inférieur, donc je retourne authorizations.getI avec i varie de 0 à strictement inférieur à authorizations.size.
Sinon, je retourne le nul. Donc, je retourne une autorisation nulle. وهذا هو normalement donc la partie implémentation في serveur, la partie implémentation de l'interface. C'est la partie implémentation de l'interface. Maintenant, on passe à la partie fonctionnelle, à la partie serveur, proprement dit. Donc là, dans le main, je peux aussi le faire ça au niveau d'une méthode et faire appel à cette méthode au niveau du main aussi. Hein. Donc là, on s'est mis d'accord que, de préférence, on lance le registre au niveau du programme main. Donc, en fait, lancer le registre de nom, c'est-à-dire le registre اللي بنسجلوا فيه السيرفيس نتاعنا هوني. Donc je نقول start RMI registry. Et ainsi, voilà, mais ainsi fait vraiment dans le dossier où existe le service نتاعي. Mais Ena, je ne veux pas faire ça. Ça cause beaucoup de problèmes. J'ai expliqué ça à vos amis. Je leur ai dit que en fait, فما اللي ينسى ما يلانسيهش ولا يلانسيه مره ويعاود يلانسيه وتولي فما بروبليم ديكزيكوشن. فما اللي يلانسيه مش في الدوسيي نتاع لي بوين كلاس بالعربي لازم يكون بحذا البوين كلاس. داكوغ donc ça cause aussi un problème. Ça peut causer plusieurs problèmes, le faire en externe. Donc, pour éviter ça, donc lancer au Fuse Server. Le code serveur, c'est lui qui se prend en charge le lancement ou bien l'exécution de RMI Registry ou bien le gestionnaire des références sur les objets RMI. Donc, l'idée, c'est de créer un registre. C'est je fais locate registry, il y a موجودة. Donc là, vous voyez, c'est locate dans le package, donc le registry. Et c'est comment je crée, c'est la méthode de create registry. لو كان عملته من برا كيما tout à l'heure عملت RMI registry هوني نقول naming هيك naming.rebind directement خاطر naming كان registre de nom يبدا يدور déjà naming تبدا un objet valide dans mon environnement d'exécution. OK. Sinon ما عنديش الحق. Déjà لازمني نعمل هوني point naming import registry point naming. D'accord. Mais on a résolu les problèmes en relation. Les create registry, je donne quoi هذا شنو؟ شكون يقول لي شنو هو النمرو هذاك؟ شكون ما يعرفش يزيد؟ شكون يعرف يزيد؟ شكون حاضر أصلاً؟ مدام تجي ترجع لنا اي علي هاي على النمرو هدايا بورنو صحيح فيك مكتوبه ايه واحد دقيقه قاعد رمضان خطير رمضان خطير صيام البور مكتوبه باهي en fait كي تلانسي اي سي البور صحيح très bien donc مريم ok merci donc باهي c'est le port aussi donc le port اللي هو النمرو ما هو vous savez اي سيرفيس اي ابليكاسيون دور عندها port اللي هو ليدونتيفيون نتاعها ولا ليدونتيفيون نتاع السيرفيس en local ولا en externe c'est l'ID نتاع السيرفيس هذيك خاصه كي نبدا انا بجنفوك سيرفيس دي فاسون ديستانس لازم نعطي نمر السيرفيس اللي نحب عليها اللي هو البروسيس اللي قاعد يدور هيك البور مي احنا ديما نتخيلو كوم لو بوين دونتري دو بروغرام معناها باهي دونك لانسي ريجستري لانسي على تي 19 وي باهي داكا فما شكون وي تسنيم عفوا مدام بديت نسألك البور يمثل الابليكاسيون ولا السيرفر ولا هدايا تو السيرفر اسمع هو en fait le RMI registry je vais le créer على البور هذاك اللي هو بيدو في الابليكاسيون نتاعي هذه سي وين جو في enregistrer السيرفيس نتاعي مازلنا ما وصلنالهاش البارتي هذيك d'accord c'est le port d'écoute c'est le يعني النمرو d'écoute للسيرفيس هذايا d'accord
D'accord, merci madame. Très bien. Donc, اللي باش نعملوا rebind الكل, il doit être cherché على البور avec. OK? أي Ben, عشق. très bien. Très bien. Donc là, donc باش نعمل انستانس من السيرفر وباش نسجل الانستانس نتاع السيرفر في وسط الريماي ريجستري bien sûr. Donc يقول registry.rebind, je dois donner un nom اللي نحب عليه اسم السيرفيس نتاعي. L'essentiel que le client doit connaître ce nom. Parce que le client, il doit connaître le nom du service, le port sur lequel ce service tourne et bien sûr l'URL de service, c'est l'adresse où existe le service. Notre cas, l'URL, c'est localhost. Bien, l'adresse IP, c'est localhost. D'accord? Voilà. Donc, une fois, rebind, c'est un appel bloquant. Une fois que je fais un rebind, directement, le registre, il va tourner et il va être à l'écoute du service sur le port 1099. D'accord? Voilà le mot magique, server play, juste pour voir ça. Si vous avez donc saisi ça ou vous n'avez pas de questions, donc je peux tourner le serveur tout directement. Voilà, le serveur est c'est logique. Un serveur de nom, les requêtes de type élément, ils doivent être, bien sûr, sur l'URL ou l'adresse bien définie, ils doivent être destinés ou redirigés vers le même serveur. مدام Oui, تفضل. مدام الكونكسيون كانت قاصة علي البارتاج تسكر. D'accord. Ça va? اي سافا درجة. Très bien. تعرفوا الأريد نافع للأورانج نافع حتصير بالزوز مي لي فما ان بروبليم. Bon, j'ai fait une réclamation. C'est bon, le serveur il est là, il est prêt. C'est bon ولا وقت اللي دورنا السيرفر قاعدين تسمعوا فيا؟ أي مدام. باهي ça marche. نمشيو للكلاينت توا. قلت انا sur un même serveur ولا sur une même machine يلزم يكون un seul RMI registry يعني un seul gestionnaire de référence RMI qui tourne. D'accord? Et par défaut, il tourne sur le port 1099. Mais on peut changer le port. D'accord? Bien sûr, les clients nous sont au courant du port avec. Une fois on a lancé ou le serveur il est prêt, il est là. Vous savez, le serveur il est là. On développer les clients. Les clients, on a l'interface, il doit comprendre les signatures des méthodes internes. Ou باش يستعمل l'interface pour instancier ou faire appel à des objets distants. Les clients كالعادة باش نعمل get registry باش ناخذ instance locale ولا une référence locale ولا je fais une liaison avec le registre distant.
donc le gestionnaire d'objets distants. Donc le registry, le serveur en fait le serveur je fais create registry, le client get registry, ou bien sûr on bien sûr il y a un localhost, je peux omettre l'adresse, mais je dois mettre l'adresse distante et le port sur lequel notre gestionnaire de référence distante ou bien il est RMI registry, il tourne. On écoute, il écoute les demandes de service. Donc, باش نعمل un alias ou l'objet local à travers lequel je peux manipuler la classe distante ou bien le service distant. Donc, ça met à server stop, j'utilise l'interface pour faire une référence de l'objet distante avec le mot magique lookup, donc registry.lookup, c'est-à-dire cherche-moi ce service. D'accord? Je peux changer ce code. En fait, get registry, donc je mets pas ici, mais on maintient la forme heavy. D'accord? Je passe, donc la partie récupération de l'objet distant, c'est bon, normalement, le serveur il est là, donc je tourne le client et voilà. Maintenant, donc un petit menu pour faire appel ou exposer les méthodes ou donner au client la possibilité de choisir les actions. Hein. Donc, par exemple, on y un scanner pour faire le next int ou bien next line pour lire les données. Donc, while true, donc je mets un boucle infinie pour donner un petit menu et poser la question sur le choix. Et le choix, c'est un int, donc je vais lire un int entier. Et voilà, donc if, voilà. Donc, je fais avec un if. Il est quel choix entier, c'est 1. Donc, tout simplement, je fais bien sûr l'objet entier, c'est service stub, qui représente l'objet, le serveur distant qui a implémenté l'interface autorisation interface et qui contient les méthodes de call et les marafam. Donc, voilà, choix, si c'est 1, ça veut dire l'autorisation. Donc, ça veut dire ajouter autorisation. Donc, si vous voyez service stop, je fais point. Donc, c'est get authorization, etc. Ben, il est qu'un 2, donc bien sûr, je dois lire les attributs ou les paramètres. Kif, il y a qu'un 2, c'est supprimé. Donc, juste, c'est ça, simple appel, ou kif, il a obtenir autorisation avec login, donc je passe avec un nul, donc je dois gérer ce cas, sinon. Et finalement, donc, avec un habit, j'affiche au niveau du client, je peux faire plusieurs appels, la même méthode et retourner un objet, et à chaque fois traiter l'objet au niveau du client. Donc, tout string je me A tout simplement parce que tout string vraiment, elle sert elle remplace. Voilà, donc, et voilà, donc je vais passer 0, puis 1, puis le nombre d'autorisations que je dispose. Il y a choix invalide, donc j'affiche le message. J'intercepte le message exception, donc je me e.toString pour voir vraiment l'exception qui a été soulevée. Hein. Ou alors tout simplement, il va faire toString ou m'afficher le contenu de l'exception. B. lancer le client, donc ma Java le terminal ou elle نمشي le programme client terminal donc bon نعملها هوني اسهل ممكن مش اسهل mais avec un clic voilà المنيو هيك الدور donc لو كان السيرفر ماهوش غادي المنيو باش je vais pas avoir le partie menu directement la partie menu tout simplement parce que ma وصلش يعمل locate donc il va pas passer à la suite la partie qui se charge de faire la connexion et l'obtention du stub n'est pas achevée convenablement donc par exemple ajouter une autorisation directement donc je n'ai SDV qu'à faute de frappe je pense donc je poste login je passe
payroll, voilà, donc je peux ajouter ou elle a affiché, hein. Je vais ajouter une autre. Je peux maintenant afficher autorisation. Voilà, donc les autorisations en théorie, hein, donc et de quoi. Par exemple, je fais une recherche d'autorisation par login, hein. Login est intéressant. Voilà, donc entrée. Voilà, trouver ويزيد يعطيني الباقي معناها فهمت. Et voilà, donc هذه هي l'autorisation. Donc نتوما شنو باش تعملوا كيما قلت vous allez créer l'arboise, vous allez faire un file new project Maven تنساوش Maven نذكركم اللي ما حضرش ولا ما ركزش ولا في الكور. Donc تختار اسم البروجي كيما تحب، انا سميته RMI autorisation. Nom du projet. باهي l'emplacement وين باش تحط البروجي. Généralement يلزمك تكون منظم معناها dans un dossier pour la matière. L'archetype نختاروا الاولاني هما الكل فما J2 فما plugin. هو l'archetype هو اللي définit l'arborescence que tu vas avoir ici. Par exemple web app يعطيك dossier pour HTML et dossier pour JavaScript. نحنا on veut pas ça. حنا حشنا دا fichier archetype simple ولا quick start vraiment فارغ. Voilà. Voilà, et l'advanced settings تحب تختار اسم الباكيج نتاعك. النوم تاع الارتيفاكت. النوم تاع الارتيفاكت معناها النوم تاع البوان جار اللي باش يجينيريوه لكم بعد في الكومبيلاسيون هوني. فوالا مي مش مهم. باهي اون فوا كو فوزافي دي اوكي باش تلقى هكا شويه كومبيلاسيون تصير هوني. هذاك سي ميفن قاعد يحضر لك في الستركتور نتاع البروجي نتاعك، قاعد يصنع لك في لي دوسي على الديسك نتاعك. باهي اون فوا كملت كمل هو وتشوفوا هكا كان لي دو فلاش كو توت اي بيان on est synchronisé. هذه donc هوني. Voilà, donc vous allez avoir l'arborescence. Donc هوني تعمل الباكيج نتاعك و tu importes message les fichiers كيما هما كان تحب، ولا tu crées les fichiers ou tu fais un copier-coller et vous tournez le serveur, le client, etc. وافهموا بالباهي de quoi il s'agit. D'accord. والمرة الجاية يجيبوه معاكم. باهي وشنو آخر؟ دونك باهي بلا الحكايه في التي بي مع صحابكم فما برشا يقول لي باهي هو انا في كيما نقولوا كيما لا سبيسيفيكاسيون نتاع الميفن حكيت كليرمون قلت لي انا دو بريفيرونس ننستالي الميفن نتاعي وبالذات نحبكم تنستاليو الميفن اللي حطيته لكم لا فيرسيون 2.9 حاسيلو من غير ما تتعداو على الكلاس روم تنجموا تلقاوها لا فيرسيون. Donc, la version, c'est B. باش تنستاليو قاعدين نتبعوا فيا باش تنستالي الميفن تمشي هوني تمشي تكتب في جوجل با فورسيمون تفركس عليه عندي انا ولا دونك في الجوجل تكتب ميفن فوالا اليهو جاب لي جوجل حسب به دونك ميفن install. باهي tous باش تلقى هوني داونلود حشنا بالداونلود نحب داونلودي l'installation finalement c'est downloader le point jar هكا هو le point rare ولا زيب راهو ما فيه حتى ماهوش installation بالسنس كلاسيك معناها اللي اكزو ودنيا نو. دونك هذه الثانيه تهبطها تكليكي عليها تهبط لك هوني. بربي تبعوا معايا اللي مازالوا ينون با اسيي وما عندهمش الميفن يدور تبعوا معايا على ليتاب هذه راهي تري امبورطون كيما تعمل مع جافا بالضبط مع جي دي كا. اللي تعملوا مع جي دي اللي تعملوا مع جي دي كا تعملوا مع الميفن. اش معناها؟ معناها تنزي فيه vous allez décompresser la page ميفن نتاعك décompresser في c2 points slash maven تنجموا ديكومبريسي في اي بلاصه. اما من بعد سافا باش تكون معناها عندك دوسي اسمه تعب شويه وكي تزيدوا في الباث حاسين سا بو كوزي دي بروبليم. دونك ديكومبريسي وتاخذ الوسط نتاعو هكا الدوسي بين والدوسي ما حبش تحل حاسين باهي كونيكسيون حاسين وتاخذ لو كونتوني نتاعو ما عاد ما مازال وتزيدوا في الباث.
باهي اونتر طون نفسر لكم اش قاعده نعمل انا. السي دو بوان نتاعي تجي على سي دو بوان، انا عندي نورمالمون عندي في بروغرام نحب روحي منظمه انا، دونك عندي البروتوسي ميفن، جيت عامله دوسي اسمه ميفن، اللي يحب يعملوا ديريكتومون على سي دو بوان يعملوا. مي انا عملته راهو هذا الدوسي ميفن، جيت باليمين عملت نيو دوسي دايركتوري، عملت سميته ميفن، وجيت اللي هبط لي الكل هنا شفتوه هذايا. انا اش نعمل؟ انا ناخذ اللوكال هذا نتاعي، دوسي لوكال، باهي دونك باش نعمل دونك جو فيغ اكستراير ميساج في دوسي خاطر باش يبدا مسيب كانت تراكتيه لبرا. باهي نحل الدوسي هذا ونهز هذوما، شفتوهم هذوكما تنجم تو سامبلومون تهزوا تعملوا غنومي راوا ولا هذوما. دونك كونترول اكس ولا كونترول سي، ونرجع لك الدوسي اللي في السي دو بوان نتاعي، ولا الدوسي على روحي معناها ندير لكم هوني دوسي اسمه ميفن، نوفو دوسي ميفن. D'accord, donc et vous collez ça ici هكا اللي جبناه الكل، دونك نكوليوه غاديكا. البيسي نتاعي يدرش بيه اول مره، سي تري افيكاس تري باهي. دونك سافا سي دو بوان ميفن، دونك ونحط الميفن نتاعي، دونك نحط هذوكا. ريت اذا هبطت دوسي وانزيبيتو معناها ديكومبريسيتو ما لقيتش فيه بين، وحليت البين وما لقيتش ان في ان، يراو هذاك ماهوش البوان رار الصحيح والبوان زيب الصحيح. اش معناها انا كي نجي في السي ام دي ونقول ميفن، معناها انا عندي كيلكو باغ ام في ان، عندي كيلكو باغ في الباث نتاعي ان بوان اكزو ان سكريبت دو كوموند اسمه ام في ان. باهي دونك هذاك الميفن صحيح اللي ادابتي بيان سور نحكي ويندوز. باهي موجوده الفيرسيونات نتاع لينوكس راهو تهبط الفيرسيون ادابتي للسيستم نتاعك. باهي نرجع وين كنا. انا اخر حاجه مشيت انزيبيت، جي ديكومبريسي، جي كوبي ولا كوبي الكونتوني لي دوسيي معاك الريدمي وكل، وحطيتهم في الميفن هذايا. اون فوا عندي الميفن سي دو بوان ميفن هذايا، نمشي لفين حسب رايكم، نمشي للفاريابل سيستم ولا موديفي فاريابل دونفيرونمون. فاريابل دونفيرونمون كيما تعمل مع الواحد بالضبط، ام دو هوم زايده راهو ديريكت في الباث موديفي نوفو. انا عندي هاكا غير ما نعمل نوفو، انا عندي انا عملت بالام دو باث. باهي نوفو زيد باش ما نغلطش، نرجع هوني نحل الدوسي نتاعي لين نشوف البين ونشوف وسط البين، ونهز الباث نتاعي كامل ونحطه هوني نجوتي فينو هنا يولي مع بحث. هاكا كي تشوفوا تلقاو عندي هذوما زاد حاجات اخرين، تلقاو الباث نتاع الهوم نتاع جي دي كا 22 و ايتترا. باهي وفي بالكم زاده باهي اون فوا كملنا انا باش نعمل انولي خاطر عندي سي بون ما نحبش ولو انه هو يرى الاولانيه. باهي اون فوا عملت هكاكا باش تمشي هوني في السي ام دي نتاعك ولا في التيرمينال نتاع انتيليجي تسكروا وتعاودوا تحلوا، يلزمك تقول ان في ان موان فيرسيون، يلزم تلقى فيرسيون 3 هذيك الفيرسيون 3.9.6. دايوغ يجيبها لك ويعطيك معاها معلومه ويقول لك راهو عندك الجافا فيرسيون 22 خاطر الميفن يخدم مع جافا. داكوغ باهي. حاجه اخرى زاد اصحابكم لقيتهم معناها باهي، هذه الاولاني اللي انا جو ريكوموند دو فيغ سا. فما شكون جاي يخدم بالبلاجين نتاع الانتيليجي، مالوغوزمون مشيتش لومو لا فيرسيون نتاع الميفن اللي هبطها في الانتيليجي ماهيش بيدا الفيرسيون نتاع الميفن اللي تمشي مع جي دي كا 22. دونك صارت مشكل. دونك جو ريكوموند فورتمون هذه لي سور لا ميثود انك تهبط الميفن انت تركحوا انت تزيدوا للباث وتخدم على روحك في التيرمينال نتاع انتيليجي على روحك. tu vas voir que il va معناها تقول ميفن كلين انستال هوني في التيرمينال هذيك تقول ميفن mvn
version, tu vas avoir la version هذيك اللي انت ركحتها. Voilà 3.9 qui تقول ما Maven clean معناها compile le projet et aller on installe. Donc tu vas le faire avec le Maven 3.9 etc. واضح الأولاد؟ Ben, je pense que ما فماش question donc واضح. Ben, حاجة أخرى الجي دي كا انتم مستانسين بها نعرف تخدموا بال 1.6 في الويب جو بونس وتخدموا وانا قلت à partir من 1.7. Oui, vous pouvez les disposer les deux à la fois في وسط السيستم تاعكم. كيفاش؟ انت اللي باش تحطها الاولى في الفاريابل انفيرونمون هي اللي باش تبدا موجوده في الانفيت دو كوموند وفي التيرمينال. اش معناه؟ واللي باش يروها لي لوجيسيال الكل اللي يدوروا عندك. اش معناه؟ انا في الباث نتاعي هوني عندي جي دي كا 22 هي الاولى، اما عندي زيد الجي دي كا نتاع لوراكل الثانيه هي 1.7 نتاع لوراكل. تنجم زيد تزيد جي دي كا 1.7 يعني تنزيبي تهبط جي دي كا 1.7 ديكومبريسيها وتعمل كيما كنت نعملوا ديكومبريس تحطها في 2 بوان. دايوغ تنوريكم انا قد عندي من جافا معناها عندي ان دوسي اسمه جافا وجافا اللي نرضى عليها نحطها ماني حاجتي بها نطلعها الاولى. بو عندي 22 كا هو كان عندي 1.7 نحيته دونك تحط هوني بحذا تحط جي دي كا 1.7 1.6 اللي تحب عليهم يبداو هكا ورا بعضهم وتكونفيغوري معناها انا باش نكونفيغوري جي دي كا 22 نهز البين نتاعها باهي نزيدو في الباث يعني هوني نزيد نوفو باهي ال 1.7 نزيدو في الباث يبداو مع بعضهم. اما انا نهار اللي نمشي باش نخدم ابليكاسيون ريبارتي نعمل ديبلاسي فيغ لو او لي جي دي كا 22 نتاعي باهي. نهار اللي باش نخدم ديفلوبمون ويب ولا نخدم جافا ما نعرفش انا في سيانس جافا نعمل ديبلاسي فيغ لو او للجي دي كا 1.7 ولا 1.6. واضح؟ انت اللي باش تهزها الاولى هو اللي وقت اللي باش كومبيلي تحل الكوموند لا فيد دو كوموند وتسكر وقت اللي باش تعمل هوني جافا موان فيرسيون هذيك هي جافا سي هذيك هي اللي باش يجيب لك الفيرسيون نتاعها وهذيك هي اللي باش يعيط لها وقت اللي تو امبليك ولا تو انفوك جافا سي وجافا. واضح؟ دونك هي حكايه كونفيغوراسيون برا. دونك اون ريزومي نركحوا الميفن والجي دي كا نتاعنا في وسط الباث وكها. اوكي بون جيسبر كو سي كلير. باهي très bien باهي ميرسي نور. دونك très bien Inès merci. Donc une fois oui site d'installation باهي parfait. site d'installation شفتوني انا عملت هوني هكا جيت عملت هنايا جيت كتبت في جوجل اللي هي نحيتها هيك بون هذا هو سي اباش نحطه في الكلاس روم. حطيت ميفن انستال وفما لو ميفن انستالاسيون ميفن ودا شنو تدو نامبورت كوا معناها يبدا يحكي لك هكا ما هي الداونلود اباش ميفن باهي. دونك هذيك هي الاولى. فما برشا فيرسيونات بين تار جي زد نو ديما نختاروا كان الزيب هذوك نتاع الويندوز دونك ناخذوا هذه الثانيه ما هما كلهم كيف راه باهي مي كلهم انت والسيستم انت والمانيير افيك ليكيل تو فو مانيبولي. الثانيه هذيك تو نحطوا توا في الكلاس روم دو لا ماتيير اللين تاع ديك باهي باهي. دونك ما اللي يحب ميفن يلقاها هذيك باهي هذا هو بور اجوردي كيستيونيتكم واذا ما عندكم شي كيستيون هذيك هو. دونك انا جي تيرميني باهي ابارامون ما فماش كيستيونات. دونك باهي دونك رمضانكم مبروك مره اخرى وشيء طيبه وميرسي بوكو على لا بروشين. ميرسي ا فو باي باي سلامه.